Alors aujourd'hui, on va faire le subjonctif présent. C'est un mode et un temps très important, surtout pour les élèves de troisième année collège qui auront besoin de l'employer dans plusieurs relations logiques, lesquelles ont bien sûr le but, la cause, beaucoup de l'opposition aussi, beaucoup de relations logiques, les محتاجين le subjonctif. Alors il faut suivre avec moi parce que c'est un mode اللي محتاج شوية ديال الانتباه. Alors qu'est-ce que c'est le subjonctif? Ce n'est pas un temps, c'est un mode. Il y a le mode infinitif, indicatif, impératif et subjonctif. Dans le mode subjonctif, il y a plusieurs temps. Le présent, passé, imparfait plus que parfait. Le subjonctif est le mode du pas sûr, alors du doute, de l'hypothèse, de l'incertitude, de la possibilité. Voilà, alors c'est un temps اللي ما كاينش في البريزون فاش تنهضروا، هو كاين كوم ان سوي كوم ان دوت، يعني شي حاجه اللي غادي تتحقق من في لو فيتور ديال لاكسيون اللي كنهضروا فيها في نفس الوقت اللي كنا كنهضروا فيه. On utilise aussi pour transmettre la subjectivité de celui qui parle. C'est le mode des émotions, de la nécessité, des sentiments, du désir et aussi du jugement. Voilà. ما بين نديروا الحكم على شي حد كنحكموا عليه من خلال هذاك السبجونكتيف. لا نيسيسيتي بغينا نهضروا على شي حاجه اوبليغاتوار خصها تحقق تنديروا لو سبجونكتيف اوسي. يعني ديما السبجونكتيف كيعبر لنا على واحد الحاله اللي ما كايناش قدامنا هذيك الساعه اللي غادي تحقق من بعد، او بيان خصها تحقق، او بيان تنتمناو انها تحقق، او بيان تنشكو انها تكون وتقدر تكون سيغتان او بيان انسيغتان. Alors le subjonctif, c'est difficile, il faut l'apprendre, tout simplement. Subjonctif, c'est ce qui rapporte plein de points à l'examen, tout simplement aussi. Alors, les remarques مهمين حيت le subjonctif c'est un temps très important تتحط دائما في l'examen. في النورماليزي تيكون le subjonctif عنده أهمية كبيرة وتحطوا عليه النقاط كتير. Voilà pourquoi il faut l'apprendre. هو تنحاولوا نفهموه شي شويه ولكن نحفظوه اكثر مما كنفهموه. بيان سور دون سيت فيديو غادي نحاولوا ما امكن اننا نفسروا اكثر ونديروا كونجيغاسيون ديالو باش يجينا ساهل. يعني كاع لي فير دو بروميير جروب تيتكونجيغا دو لا ميم فاسون. الا حفظنا غير واحد كلهما راه تنكونوا حفظناهم. لي فير دو دوزيام جروب تا هما لا ميم شوز، تنحفظوا غير واحد وتيبقاو كلهما تيتكونجيغا دو لا ميم فاسون. لي فير دو تروزيام جروب اللي هما فيهم جوج ولا ثلاثه الحالات اللي خصنا نضبطوهم اكثر. فوالا يعني اون جينيرال تيبقى واحد الطون اللي هو تري تري سامبل في اخر المطاف، ما ديفيسيل والو الصراحه، اللي فاسيل فقط شويه الانتباه وشويه ديال الحفاظه. هو كيبغي الحفاظه تحفظ ثلاثه ولا اربعه لي فيرب وانت عرفتي كاع لي فيرب ديال الفرنسي كلهم عرفتيهم كيفاش تستعملهم او سبجونكتيف بريزون. 1 2 3 4. Dans cette démonstration, nous avons à gauche, c'est le présent de l'indicatif, à droite, c'est le présent du subjonctif. Alors, à gauche, nous avons j'enseigne cette leçon. À droite, le subjonctif, il est essentiel que j'enseigne cette leçon. Enseigner, c'est un verbe de premier groupe qui est chabou, l'indicatif, le subjonctif. Donc, les verbes conjugués comme j'enseigne, que tu enseignes, qu'il enseigne, que nous enseignons, IONS, que vous enseignez, qu'ils enseignent, qu'elles enseignent. Nous étudions des nouveaux concepts. Il est important que nous étudions, des nouveaux concepts. L'oula, l'indicatif, italien, bien sûr, le subjonctif. Léna ne parle pas. Alors on a dit Léna ne parle pas pendant la leçon. Je veux que Léna ne parle pas pendant la leçon. Alors parle et parle, c'est la même chose. ما كاين تفرق بيناتهم حيت le subjonctif ou l'indicatif تيتشابهوا بزاف خصوصا les premières personnes je, tu, il في pluriel في singulier pardon تيتشابهوا بزاف. ça veut dire ما كتكونش بيناتهم واحد الفرق. وتا il faut que je parle, il faut que tu parles, il faut qu'il parle بحال E. Il faut que nous parlions. Il faut que vous parliez.
Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle, ou bien qu'elle parle. Voilà, alors essayez de retenir les informations par écrit. Alors, dans cette vidéo, on a travaillé surtout les verbes de premier groupe. Alors, essayez de retenir les informations que vous avez devant vous. La prochaine vidéo, on va essayer de faire les verbes de deuxième et troisième groupe, aussi dans des phrases et bien sûr aussi dans des relations logiques comme le but, comme l'opposition et comme aussi la condition. Voilà.